ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚାପରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ କିଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆପଣେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମାଉଲିସିଂହାସ୍ଥିତ ଜାନକୀ ଭିକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଗତ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ମିଶନ E1 ଶୀର୍ଷକ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଲିମ ଶିବିର ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକରୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା 102 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ टेमलाल दुबेଙ୍କ सभापतित्वରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଓସେପାର ପ୍ରାକ୍ତନ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଯୋଶୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୟ କୁମାର ଭୋଇ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାରିକ, ଭାସ୍କର ଲେଙ୍କା, ହରିବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି 3 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏକ ମିଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। A1 कार्यक्रम जिले में चली एवं मिशन A1 आमे A1 संख्या बढ़ाई हाई अचीवर्स पिला माने अछंती 102 पिला को सिलेक्ट करथिलु एवं से मानकर टाइम टू टाइम विभिन्न ब्लॉक लेवल रे हला तापरे विभिन्न परीक्षा करा हिची, इवैल्यूएशन करा हिची, मार्गदर्शन करा हिची, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हिची। व्हाट्सएप ग्रुप रे पिला माने डाउट पचारुछंती पढ़ी करी हमर साधन कर्मी सर मैडम माने डाउट क्लियर करछंती। गूगल मीट रे ऑनलाइन क्लास मध्ये होउची एवं एटा स्वतंत्र प्रशिक्षण होउची 3 दिनिया, जोटा कि आमर गोटे परीक्षा आमे करथिलु तांकर एवं से परीक्षा रे से माने जहा करिथिले ताकू बेस करी करी तांकर केमती कले आहुरी भलो रिजल्ट से माने करि परिबे, भलो स्कोर करि परिबे, 90% एबव रिजल्ट बेसी रु बेसी पिला पाई परिबे। ता पयका हमर 3 दिनर कार्यक्रम चलिथिला एवं एटा रेसिडेंशियल थिला। पिला माने समस्त हमर एठी स्कूल रे रही करी तांकर रहिबा खाइबा सब व्यवस्था कराइला। हमर 60 जन डेडिकेटेड आरपी अछंती जो माने दिन राति एक करी करी पिलांकर सब डाउट क्लियर करछंती एवं सेमानकु टिप्स दउछंती कि केउ प्रकार रे लेखिले केउथे केते मार्क मिलिबो तार डिटेल बोर्ड पैटर्न रे तांकु स्पेशल ओरिएंटेशन कार्यक्रम करा जायछि एवं पिला माने भी बहुत खुशी अछंती। पिलांकर बहुत डाउट क्लियर हे पारछि एवं आगामी जो 1 मास रहिला परीक्षा पे ता पयका मध्ये हमर आरपी माने पिला मानकु एडॉप्ट करिवे एवं तांकर पेरेंट्स मानकर मध्ये काउंसलिंग करा हेतिला रिसेंटली एवं आगामी दिन में पुणी आम घर को भिजिट करूँ और पाठ पढ़ा को तदारक कर परीक्षा जमी भल करेंगे पदक्षेप नौ। सरकारी स्कूल रे पढ़ुवा पिला देखा जैसे कि बहुत कम मार्क लगे A1 रू वंचित होगा बहुत समय आम देखिए से वंचित होवार कारणटा हूँ गाइडेंस कि कौन ना कौन जगह गैप रही कारण आम जो स्कूल अच्छे सब जगार शिक्षक मैंने सामान प्रकार कुशली नुह जिलार सबुठार भल कुशली शिक्षक मान भल भल पिला को लेकर ये जगह गोटे क्वालिटी गाइडेंस दिखाई से परीक्षा कर जगह असुविधा दूर करने चेष्टा कर केवल 3 दिनिया कैंप नुहे 3 दिनिया कैंप रे तो पढ़ाई उत्साहित कर पिला मोटिवेशन देछन तार बाद भी परीक्षा पर्यंत से केमता हिसाब से कंटिन्यू करबे एवं परीक्षा रे भल करबे ई कथा लगी गोटे योजना आमर डीओ जे टेमलाल दुबे अच्छन सहकर्मी मैंने अच्छन समस्त गोटे सुंदर प्रोग्राम पे करछन एवं जन पिला मानकर गाइडेंस लगी सब बेस्ट टीचर बेस्ट पिला को इना गाइडेंस देछन। आशा करछन बहुत रिजल्ट क्वालिटी रिजल्ट एथर निश्चित भाव में भल बहुत सुंदर प्रोग्राम समस्त पिला मानकु आरपी मानकर एवं आमर डीओ जते सब त्याग रही धन्यवाद देवा।